bagi orang yang Allah tidak menyinarkan hati dia dengan Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak melihat positif yang ada pada tutup aurat. Pada dia ada pandangan sisi, pada dia negatif pada menutup aurat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh lain, qiyamul lail. Qiyamul lail ialah merupakan satu yang sangat positif. Tuhan sebut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili, dan pada sebahagian daripada malam itu, fatahajjad bihi, bertahajudlah kamu pada waktu malam itu, nafilatan laka, sebagai satu perkara sukarela yang kita buat untuk kita nak beribadah pada Allah. Dan Tuhan sebut, asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kamu di makam yang terpuji dengan sebab ibadat yang kamu buat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, bangun malam adalah satu yang positif. Tapi pada orang yang Tuhan tak buka untuk memahami terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pada dia negatif pada bangun qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak nampak keelokan qiyamul lail. Kata dia kalau bangkit pun mengantuk je, baik tidur. Mungkin dia kata macam tu. Dia sebenarnya bukan duk tang, kita kata masalah Sayyidina Muhammad. Ada orang tuan-tuan, dia pernah kata kat saya, dia kata, Ustaz, kita kalau bangun malam kita jangan bangkit hari-hari, Ustaz, kan. Jadi saya pun tanya pasal apa. Dia kata, Ustaz, kalau kita bangkit hari-hari kita jadi tak sedap pula, Ustaz. Lepas tu dia kata kita kena bangkit lama-lama sekali. Jangan bangkit setiap malam. Jangan bangkit selalu. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad itu satu sudut memandang negatif kepada qiyamul lail. Qiyamul lail ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia wajib pada Rasulullah, sunat pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bagi orang yang nak jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mewajibkan qiyamul lail pada diri dia. Sekali-sekali pun benda tu ialah sunat, tapi dia mewajibkan qiyamul lail pada dia. Orang yang mewajibkan qiyamul lail pada dia, kalau dia tak bangun ataupun tak bangun itu sengaja ataupun tidak, pada waktu yang macam ni dia akan mengqadha tahajud dia. Orang yang qadha tahajud sebab dia tak bangun tahajud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia qadha tu sebelum gelincir matahari, dia akan mendapat pahala qiyamul lail dia seperti mana pahala malam tu, maka dia akan mendapat pahala yang penuh seperti pahala dia bangun qiyamul lail. Itu kelebihan orang yang mengqadha sembahyang malam ataupun mengqadha tahajud pada waktu sebelum gelincir matahari. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia qadha selepas gelincir matahari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana qadha dia? Qadha dia dikira cuma dia tidak mendapat pahala penuh seperti mana dia mengqadha sebelum gelincir matahari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi orang yang bila kata perintah Allah Subhanahu wa taala, bila mana itulah perintah, maka dia ada nilai positif. Sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang paling tahu tentang
Apa hikmah daripada suruhan dia? Apa dia hikmah daripada larangan-larangan dia? Pasal dia Maha Pencipta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia Maha Pencipta. Maka cahaya ni bila mana dia masuk dalam hati, idza dakhala al-qalba, bila mana dia masuk ke dalam hati, infasah, cahaya itu akan menerang hati kita. Wansyaraha, dan dia akan melapangkan hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila Nabi sebut macam tu rupa, para sahabat tanya, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah di sana alamat dapat kita kenai kata cahaya tu masuk dalam hati yang menyebabkan hati kita akan jadi tenang, lapang, terbuka, luas? Taib. Cahaya ni dia bukan macam cahaya lampu ni, kita kata tak pernah tengok pula lah. Dia bukan macam cahaya lampu soalan Sayyidina Muhammad. Jadi cahaya ni dia ialah rasa. Cahaya ialah rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, contoh kita mengaji selama ni. Ada orang yang baru main mengaji. Ada orang yang dah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun duk hadir kuliah. Bila kita dengar Tok Guru mula buka majlis, kalau dia baca kitab, walid guru akan sebut qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa barakatihi amin. Macam tu lebih kurang. Berkata pengarang kitab, moga-moga Allah merahmati dia dan moga-moga mendapatlah kita manfaat daripada ilmu dia dan berkatnya di dunia dan akhirat. Okey, apa tanda orang yang telah mendapat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu yang bermanfaat? Apa tanda orang tu dah dapat ilmu yang bermanfaat? Kata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, tanda orang tu dia telah mendapat ilmu yang bermanfaat daripada kitab yang dibaca oleh mana-mana guru dalam sesuatu mali ilmu, ialah bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia memadai dengan Allah tahu apa yang dia buat. Maknanya dia buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak perlu penilaian orang. Dia tak perlu penilaian orang. Orang nak bagi kredit ke, nak puji ke, ataupun orang nak kata apa, hak tu terpulang pada orang. Orang tak mau bagi apa ke, orang tak mau nilai ke, tak ada masalah dia. Pada dia cukup Allah tahu. Hak ni rasa tuan-tuan ni. Setiap orang tahu dah apa dalam hati dia. Nabi sebut al-mar'u ya'lamu ma fi kamini nafsi. Seseorang tu tahu apa yang duduk dalam diri dia. Dan selama kita mengaji, kita ada perasaan tu. Kalau kita ada rasa macam tu, berarti kita dah mendapat manfaat ilmu dah. Allahumma salli ala sayyidina. Berarti kita dah mendapat ilmu yang bermanfaat dah. Tapi kalau duduk mengaji, lama duduk mengaji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masih lagi duduk kira-kira nak orang nilai hak kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang tak nilai marah, kalau orang tak nilai merajuk, kalau orang tak nilai tak puas hati. Kalau orang petikai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita buat macam-macam rasa, nak marah dan sebagainya. Jadi benda tu tak boleh buat, benda tu Allah yang buh. Sebab afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Sebab cahaya tu Allah yang buh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.